vlogger guys dito. Maludahan guys, no? Kita guys mga mo yang kuan diri guys, piso wifi diri guys. No, mo na yung mga piso wifi diri guys. No. Mels piso wifi guys. Pero lahi ra na inyo guys. So karon guys kaninyo mga vlogger dito guys. Yung kita guys mga kuan na diri guys, no? Git naman diri guys, no? So karon guys kay Rico guys. Handliners dito guys, yung vlog guys. So karon guys yung ka-vlogger dito guys, niludan guys. Yung makita inyo guys. Hunay dire guys, no? Palibot guys. Git kay dire guys, no? Yung kita guys, no? So karon guys mo ni mga kuan dire guys, no? Earring guys, no? So karon guys kay mga vlogger mo ko dire guys, ini gabi guys. Buntag hapon ay udto og hapon o gabi kadlawon magpwede na maka-vlog guys, no? Pwede na guys. Sabon sarap sagasa guys, ug asar mo maka-vlog guys yung vlogger guys. So karon guys kay ari mo ko diri guys kay oras naman ron guys, no? Mga kuan guys, mga vlogger diri guys sa Nilon Handliners guys. So karon guys kay ari kong mga ka-viners diri guys, no? Sarada na mo guys yung gabi na guys. So karon guys kay na diri guys, no? No, git kay diri guys. Yung vlog guys. So karon guys. So karon guys, aray na po ko diri sa kusina guys, no? Ayun kita guys, no? Mga guys, musudan dito yung mga niludan guys, no? Mga ka-vlog guys. Okay ra mga vlogger guys. Yung vlogger dito guys, no? Niya yung mga vlog kan guys, no? No? Niya guys, kinyong vlog guys. Lumayners guys, no? Yung ka-vlog guys. So karon guys, okay na niya akong vlog guys. More na niya akong vlog guys. Bye bye.